Hey guys, good evening. Kanang kakuha man no kanang alam din ka sakit sa ubi tamago. Nauna ko unsa ang content no, diretso ra kan ko kay mura kanang kapoy man di ay. Naglabad yung ako labas sa mga content na ako tapos madaghay mga musod sa unahon na mga kanang mga ideas, mga kuan kanang tawag gini ah kung saan na ako pag himog mga content o tapos man lagi ka na ang una mura ko kanang tawag ini ah, kanang siya ka na bilang o kasabot o kasabot sa akong kanang unahon na ba kung sa iyong lahon sa iyong kinibayang himuon kinibayang tawag gini kinibayang sa man isa o kasabot ikaw unsa may mong ikasulti bi tabangi po una diya sa kang sige rag kanang kuan ako kanang sige rag tudlo nga mao na imong himuon ana dili mo tabang sa mga tabang po diya ni taka ra maka sige ra may kog kanang tudlo nimo nga mao na imong buhaton sus man ka di ko mamatinaw sa laging nga kanang kuan kanang na daghay na naon na ug ang tudloan dili mo kuan dili mo tuman nga para tana mo viral ang mga video ba ano sus bala ka mo kay sus sira ko tudlo minsan sira ko tudlo nga kanang kuan sira ko tudlo nga kanang munay buhaton ana sus dili mati karon ako ibasulon sa naman na oy so bala kapila na akong gidudloan be kapila na akong gidudloan nga munay mong buhaton ting ana tas dito mutuman o bala lagi bala sige ako ray isang kuanon nga muna sincere dili mutuman mao lagi na o mm, lagi na sige rag tudlo-tudlo tapos tudlo yung tabang sa man na pagkahimuan na ay sa man na sige rag kuan sige rag mandar say kusog ba mandar unsa bisag kanang magpatabang na ko di mutabang kay may nag kaya ra nimo kibaw na balay tabangin po gubi unsa man na wali dili mo kahimong tabang diha unsa naman na mapatudlo man ni kung saon kay para makahibaw ko kung saon na ho tas dili ko mo tabang diha o lagi na kapila na lang tudlo-tudlo nimo magpatabang ako nang basulon nga kanang dili mo tabang at ko mo tudlo at ko mandar ang palumalumang dili vlogger makahibaw di ay sa man palumaluma ra man ka oh kaya na kay mo man sulang pag vlogger nimo oh bantay lagi na why undangay ay imo man ang isudlang pag vlogger di na mo vlogger ka alam mo na masin napalabaho reklamo ka ba maganda ka karon ambot sa dapat isang una okay guys baro to guys kay gisungutan ko yung pausa sige bukot bot ni tabang guys babay na guys